बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा के 14 पोशीदा राज। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको खाना काबा के ऐसे 14 पोशीदा राज बताएंगे जो हर मुसलमान को लाजमी पता होना ज़रूरी है। इंसानों से पहले अल्लाह ने फ़रिश्तों को पैदा किया था। फ़रिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ने उसकी कसम कुरान पाक में खाई है। उसको बैतुल मामूर कहते हैं, इसलिए जो सबसे पहला काबा बनाया गया था इसको बैतुल मामूर कहते हैं और ये आसमानों में है। खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहला इबादत का घर इंसानों के लिए जो मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हदायत है। असल में खाना काबा की जो बुनियादें वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं, क्योंकि वो पहले इंसान हैं। इस दुनिया पर उन्होंने फ़रिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया। फिर तूफ़ान नूह आ गया था और सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। खाना काबा बह गया था, फिर काफ़ी अरसा इसी तरह रहा और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, उसका मतलब ये है कि उन्होंने इस मिट्टी को इतना खोदा कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थी वो नज़र आना शुरू हो गई और फिर वहीं उसकी नई तामीर का काम शुरू किया गया। मोहतरम नाज़रीन, काबा की नई तामीर वो दोबारा से स्टार्ट की गई और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी कोई छत नहीं थी और इसके 2 दरवाजे थे। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी 2 दीवारें थी और इन दोनों दीवारों से उनका साइज़, उनकी लंबाई ज़्यादा थी। बाद में ये कम कर दी गई। उसके काफ़ी अरसे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तामीर शुरू की। उस वक्त गलत तरीके से भी पैसे कमाए जाते थे। उन्होंने ये बात तय की कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। हुआ यह कि पैसे कम पड़ गए और खाना काबा की दीवारें छोटी कर दी गई। जब खाना काबा की दीवारें हजरे अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हजरे अस्वद को एक चादर में रख कर इसको पकड़ लें और सब सरदारों ने 4 को पकड़ लिया। जब वो चादर को खाना काबा के पास लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरे अस्वद को काबे में लगाया। हजरे अस्वद ये पत्थर और मकामे इब्राहीम पर जो पत्थर है, ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। इसी पत्थर से तवाफ़ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पर तवाफ़ ख़त्म किया जाता है। बहुत सारे हज़ारों लोगों, अनबिया कराम और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं। हदीस में आता है कि शुरू में ये पत्थर दूध की तरह सफ़ेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से ये काला होता चला गया। जो ज़रूरी बात है वो ये है, ये पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से ये पत्थर टूट गया और इसके 8 हिस्से हो गए। सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चांदी का फ्रेम बनवाया और ये हर्ज टूटे हुए 8 टुकड़े थे। उसने इसके अंदर इसको फिक्स करवा दिया और खाना काबा पर लगा दिया। तारीख से हमें कुछ इस तरह की मालूमात भी मिलती हैं कि हजरे अस्वद को चुरा लिया गया था। जब इसको वापसी किया गया तो वो टुकड़ों में था। 8 टुकड़े हैं वो जो खाना काबा में लगाए गए हैं और 6 टुकड़े जो हैं वो तुर्की में हैं। 4 टुकड़े महमूद पाशा मस्जिद में जो कि इस्तांबुल में हैं इधर लगे हुए हैं। 1 टुकड़ा बलू मस्जिद के महराब पर लगा हुआ है और 1 टुकड़ा अजीम सुलेमान के मज़ार पर लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर खाना काबा का दरवाज़ा है। खाना काबा के दरवाजे
दरवाजे को बाब तो बे तौबा कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो उस वक्त खाना काबा के जो दरवाजे वाली जगह थी ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने खाना काबा का जो दरवाज़ा था ये ज़मीन से ऊपर कर लिया और ये काबा का दरवाज़ा है उन्होंने ज़मीन से ऊपर उठा लिया, और वो इस वजह से क्योंकि ये चाहते थे कि हर कोई खाना काबा में दाखिल ना हो सके। कुछ लोगों को जिनको वो मंजूरी दे वो लोग सिर्फ खाना काबा के अंदर दाखिल हो सके। अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है अल्लाह जल्ला जलालहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके नीचे कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयत लिखी हैं। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, कहो ए मेरे बंदो, लोगों ने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, आपका रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ का तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। खाना काबा बनाया तो उस वक्त उसकी कोई छत नहीं थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने उसकी छत भी बनाई। अब जब आसमान से बारिश होती थी तो बारिश का पानी खाना काबा की छत पर जमा हो जाता है, तो खाना काबा की छत से पानी उतारने के लिए भी तो कोई पाइप होना चाहिए। खाना काबा की छत के ऊपर वाली साइड पर उससे बारिश का पानी खाना काबा की छत से नीचे, और खवा वो लोग नीचे उसके नहाते भी हैं, इसको रहमत का पर नाला कहा जाता है। रहमत वाला पानी खाना काबा की छत से नीचे उतरता है। चौथे नंबर पर खाना काबा की नीचे वाली साइड पर वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। मार्बल को चादर वान कहते हैं। इस मार्बल के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं जिनके अंदर रस्सी डाल के खाना काबा के गुलाब को नीचे से बांध जाता है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो नंगे पाँव होते हैं, और आपको पता है नंगे पाँव की उंगलियों पर बहुत ज़ोर से लगती है, इसलिए उन्होंने इसकी शेप नीचे से अंदर की तरफ इस तरह बनाई हुई है ताकि लोगों के पाँव की उंगलियों पर ना लगे। उस वक्त कोई हतीम नहीं था, लेकिन फिर जब कुरैश ने खाना काबा बनाया तो वो खाना काबा बनाते बनाते पैसे कम हो गए, तो उन्होंने जो है वो इतना तकरीबन खाना काबा बनाया और इतनी जो थी वो जगह बच गई। उसकी जगह उन्होंने पैसे ख़त्म होने की वजह से एक दीवार बांधी, तो आज तक इसी तरह से खाना काबा है और इसके साथ यू शेप की दीवार है। इस यू शेप की दीवार को हतीम कहते हैं। आपको मालूम होगा जब भी खाना काबा में इमाम साहब फ़र्ज़ नमाज पढ़ाते हैं तो वो खाना काबा के अंदर तो जाकर नहीं नमाज पढ़ाते, खाना काबा के बाहर नमाज पढ़ाते हैं, और जितने भी लोग होते हैं खाना काबा के अंदर तो जाके नमाज नहीं पढ़ते, खाना काबा के बाहर नमाज पढ़ाते हैं, और जितने भी लोग होते हैं खाना काबा के अंदर ही नमाज नहीं पढ़ते, सब लोग खाना काबा के बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। जब भी फ़र्ज़ नमाज का टाइम होता है, फ़र्ज़ नमाज होने लगती है, तो ये खाना काबा के क्यू के अंदर का हिस्सा है, हतीम इसको खाली करवाया जाता है, सब लोग उसके बाहर ही नमाज पढ़ते हैं, और जो तवाफ़ होता है वह भी आपको पता है खाना काबा के बाहर ही सब लोग तवाफ़ करते हैं, खाना काबा के अंदर तो तवाफ़ नहीं करते, इसलिए इस एरिया के अंदर भी कोई तवाफ़ नहीं करते हुए नहीं जाता, तवाफ़ भी उसके बाहर से ही होता है। अगर आपको मौका मिले नफल पढ़ने का, आप उस जगह के ऊपर ज़रूर नफल पढ़ें, क्योंकि अगर आपने उस जगह पर नफल पढ़े तो उसका मतलब ये है कि आपने खाना काबा के अंदर नफल पढ़े। और इसके अलावा कुछ बॉक्स में कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक हतीम के अंदर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, क्योंकि बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है, इसलिए ये कंफर्म नहीं है, उसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। अगला 5वां नंबर ये खाना काबा का दरवाज़ा है और हजर अस्वद पत्थर है, उसके दरमियान की जगह को
اس کے ساتھ ہی طرح سے اپنے دونوں ہاتھ سر اور سینہ لگا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی خانہ کعبہ آنے لگے تو دل میں پہلے سے 5-6 دعائیں رکھیں۔ 7ویں نمبر پر مقام ابراہیم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، لوگو آپ کے پروردگار نے ایک مقام بنا لیا ہے، لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا پتھر اور حجر اسود یہ دونوں جنت سے آئے تھے، اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے یہ والا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو دیتے تھے تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا۔ جہاں پر پتھر لگانا ہو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے، لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس جگہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پر لوگوں کا رش بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے، لوگ آسانی سے طواف کر سکے۔ جب اس کی صفائی کرنی ہوتی تو یہ وائٹ سے بورڈ سائڈ پر لگا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اس کے 4 کونے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں، کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے، اور اس کونے کو رکن یمانی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استعلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا۔ اس لیے آپ یہاں پر جب بھی آئیں حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، اور جو یہ رکن یمانی کا حصہ ہے اس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، جس کے اوپر اس کا اپنے ہاتھوں سے استعلام کرے، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاء اللہ لے کر جائے، اور جب بھی آپ ان کے درمیان سے گزرنا ہو تو آپ بھی دعا پڑھیں۔ اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ 12ویں نمبر پر ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ جب خانہ کعبہ کا غلاف بنایا گیا تھا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پر کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پر ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف پر اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ کعبہ کی چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کا کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، چاروں سائڈ سے وائٹ سا کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھڑیاں اور بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور جب ہم طواف اسٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو لوگ ہوتے ہیں وہ حجر اسود کے پاس
پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ حجر اسود سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے فلور پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں خانہ کعبہ کا صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے طواف کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو حجر اسود ہے، وہاں گرین سے کلر کی لائٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، اور ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھ کے عربی میں، اردو میں، انگلش میں لکھ کر لگایا جایا ہوتا ہے کہ یہاں سے طواف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائریکشن کے لیے یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھانا سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون سا ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن خانہ کعبہ پر اس جگہ پر 2 دن نماز پڑھائی، تو اس لیے اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں۔ یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائے نماز اور مائک یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ میں جہاں سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مقام ابراہیم کے پاؤں کا نشان تھا، وہ یہاں پر ہوتا تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی، بعد میں رش بن جاتا تھا۔ یہاں پر طواف کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مقام ابراہیم کو پیچھے کر دیا گیا۔ جب امام صاحب یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے 9 مائکس رکھے جاتے ہیں، 3 جب وہ کھڑے ہو کر الحمدللہ پڑھاتے ہیں، 3 مائک جب وہ رکوع میں جاتے ہیں، اور اس لیے، اور 3 مائک جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اس کے لیے۔ 7 زمزم پڑا ہوتا ہے اور ایک ٹیشو کا باکس ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے گھر کا بار بار دیدار نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔